नमस्कार राधे राधे। प्रियदर्शनी फूलमाला पिंधिकी कुआडे बुलुचंती तो फूलमाला तो समस्ते जानते बाहागर टाइम रे पिंधती तो प्रियदर्शनी एपटे कुआडे फूलमाला पिंधिकी एपटे बोट रे पानी भितर बुलुचंती तो एते सुंदर भाव बोट सजा है आ पानी रे एठी बुलुचंती तो सी कुआडे बुलिया पई जाइचंती चलंतु जानिबा आ देखिबे एठी आपण माने गोटे दृश्य देखैबी देखंतु केमती माने नृत्य करचंती पानी भितर बोट रे तो ये जगहटा कौटी चलतु पूरा वीडियो देखते जानीपर आदि वीडियो भल लगे ताले लाइक करिबा कमेंट करने भूलिए ना प्रियदर्शनी देखिपारे केते सुंदर भाव ये सजा है सब बोट प्रियदर्शनी से बोट भीतर को जाऊँच मझी को जी एवं तो चलते प्रियदर्शनी पचार कुआड जाते कौन करते आपड़ी ये जगह को बुलाया चाहूँगी ताले पूरा वीडियो देखूँ प्रियदर्शनी आगू कहे केमती कौन जी आपण मैंने चलतु मुझे आज कहबी जे आमे आज कौटिक आसीचु एक्चुअली आमे आसीथिलु मथुरा और वृंदावन आपण माने भी जदि मथुरा और वृंदावन आसुचंती बुलिया पई तो मु आमे जो जो जगह बुलीथिलु तो मु भी आपण माने को सेही जगह कहबी तो आपण माने भी सेही जगह सब बुलिबे तो बहुत ही भल भाव रे आपण मानकर सब भगवान कर दर्शन मिल जिवो। आपण माने देखि पड़थिबे एठी केते सुंदर माने भगवान को पूरा भक्ति रे मजी केमती सब नृत्य माने करूचंती तो आमे प्रथमे जाइथिलु बांकी बिहारी मंदिर जोटा कृष्णकर बालकृष्ण अवतार आपण मानक दर्शन मिलिबो तो प्रथमे आपण बांकी बिहारी जीवा पूर्वरु प्रथमे माँ जमुना नई तो सेटा माँ दर्शन करनेबा उचित काहेकि ना जानिथिबे आपण माने जमराज तांकर भौणी जे जमुना तो प्रथमे कृष्ण को दर्शन करिया पूर्वरु जमुना नईकर दर्शन करबा निहाती दरकार माँ जमुनांकर आपण माने ए लोक माने को देखि भाबुथे एमाने किए प्रियांशी के एते गेल करके समस्त जाउचंती एक्चुअली एमान को भी आमे जानि नहु तो सेठी प्रियांशी नाचुतला भगवान के गीत बाजुतला जमुना नदी पाखरे तो से माने प्रियांशी के देखि कि समस्त कहिले बहुत क्यूट हेची देखि नेकी पळेले पानी भितर को आ नाची नाची नेकी पळेले आ फिर आनी के छाड़ी भी देले आ ता कहिले बहुत तम जियो बहुत क्यूट हेची समस्त गेल करके जाउचंती एते सुंदर लोक एमाने भगवान गीत रे माने से माने नाची नाची भितर गले आ जेते बेले आपण माने वृंदावन जीवे तो मांकड़ पाखु सतर्क रहिबे मांकड़ मोबाइल चश्मा टोपी सब नहीं जीव देखो जनक चश्मा एबे नेकी पळैछि आ तांको एते चालाक मांकड़ से मानकु फ्रोटी देले से मांकड़ माने चश्मा देबे तो आपण पाखर फ्रोटी नथिबो सेठी किछि लोक फ्रोटी धरी बोलुथिबे गोटे फ्रोटी 10 टका दाम से 100 टका नेबे तापरे से फ्रोटी देले से चश्मा दबो रिटर्न तो ये आपण मानु टिके वॉइस दे देबी हिंदी रे से माने कथा वार्ता होचन टिके वॉइस देबी बोल जल्दी आओ ना अब जल्दी बोल अब 101 से चलतु एवं बांकी बिहारी दर्शन करने जावा आठ समस्त प्राय राधा बेश देखा पाइबे तो ये बहुत सारा बुलू था लेडीज मैंने आ छोट पिला माने सब राधा बेश सजे दिखती तो 50 टका 20 टका 30 टका एमती ने तो सजेदेवे आउ एठी देखंतु नास्ता सब केमती मिलुची ता सहित प्रसाद भी आगू चलतु देखा तो किलो 300 400 एमती सब पेड़ा मिले तो भगवान पाखे प्रसाद नहीं माने भोग करने लेखा भी होती देखिपे आठ फूलमाल आ तुलसी माल सब माल ये मिले तो आप देखिपे मंदिर भितर माने जोटा बांकी बिहारी मंदिर भितर केमती लोक केमती खाली देखिपे प्रथमे तो आम जिते मंदिर बाहर माने ऑटो ओह्लैलु माने सेठी मु कहलिनी जो माने लेडीज माने थांती आउ झियो पिला माने छोट छोट पिला माने थांती मते जे लगे देउचंती छोट पिलाटे तो सी आसिक आमको राधा बेश सजे देले तो भगवान श्रीकृष्ण पाखक जाउची माने आमे तो राधा रानी हेकी ही तांको पाखक जिबा तो से आमको आसिक देखते केमती लगे दौरान तो आम प्रियांशी की प्रथमे एठी राधे राधे माने सजे देइछंती राधा रानी करके तापरे मते देखंतु एठी केमती सज करछंती तो सज कर साला परे आंकु भी करिवे बो को भी करिवे तो समस्त आमे भगवान को भक्त आज तो हेकी आज जीवु भगवान को दर्शन करिया पई आ मु कहबी कि आपण माने जदि मथुरा वृंदावन प्लानिंग करछंती बुलिया को आसिया पई तो निहाती मु कहबी 4 दिन कि 5 दिन तो मिनिमम नेबे नचेत आपण माने सब जगह भल से बुलिकी आपण माने देखि परिबेनी तो 4-5 दिन रहिले आपण माने पादरे ही चली चली कि प्राय सब 100 मीटर 200 मीटर 300 मीटर एमती दूर प्राय पाखापाखि पादरे आपण माने सब आड़े बुली पारिबे आ भल से भगवान को आपण मानक दर्शन मिल जिवो जदि आपण 4-5 दिन रहउचंती दिया तो
ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ଆମେ ଯିବା ପାଇଁ ପ୍ରଥମେ ଏବେ ଚାଲିଲୁ ମାନେ ରୁମରୁ ଆସିକି ଅଟୋରେ ଓହ୍ଲେଇଲୁ ତ ସେମାନେ ପଳେଇ ଆସିଲେ ତାପରେ ଏବେ ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ଯିବା ତ ଏଠି ଜୋତା ଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ ପ୍ରଥମେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଲକର ଥିବ ତ ସେଇଠି ଆପଣମାନେ ଜୋତା ରଖିକି ଯିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ତ ଜୋତା ରଖିକି ଆମେ ଆଗକୁ ଗଲୁ ତାପରେ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରସାଦ ସବୁ ମିଳୁଛି ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ଭୋଗ ଲଗାଇବା ପାଇଁ ତ ଏଠି ଆମେ ପ୍ରସାଦ ଆଗେ ନେଇକି ଗଲୁ ପ୍ରସାଦ ତାପରେ ଏଠି ଆସି ଫୁଲମାଳ ନେଇକି ଯିବୁ ମାନେ ଫୁଲମାଳ ଗୋଟେ 100 ଟଙ୍କା ତ ଏଠି ଫୁଲମାଳ ଦେଉଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ ମଲ୍ଲି ଯୋଉ ଗଜରରେ ମାଳ ହେଇଛି ଆଉ ଗୋଲାପରେ ବି ମାଳ ହେଇଛି ଆଉ ତୁଳସୀ ପତ୍ରରେ ବି ମାଳ ହେଇଛି ତ ସବୁ ଏମିତି ଗୋଟା 100 ଟଙ୍କା ଲେଖା ତ ନିହାତି ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ମନ୍ଦିର ଆଉ ହେଲା ଶ୍ୱଶୁର ଘର ତ ମୁଁ କହିବି ଆପଣମାନେ କେବେ ବି ଖାଲି ହାତରେ ଯାଆନ୍ତୁନି କାହିଁକିନା ମନ୍ଦିରକୁ କେବେ ବି ଖାଲି ହାତରେ ମାନେ ଯିବା ହୁଏନି କି ଶ୍ୱଶୁର ଘରକୁ ବି କେବେ ଖାଲି ହାତରେ ଯିବା ହୁଏନି ତ ଏଇଟା ଆମର ପରମ୍ପରା ରହିଛି ପୂର୍ବପୁରୁଷରୁ ତ ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ଫୁଲ ନେଇଗଲୁ ତେବେ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବା ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ତ ଇଏ ଗୋଟେ ଗୋଲାପ ଫୁଲ ନେଲେ ମୁଁ କହିଲି ମୁଁ ଗୋଟେ ହ୍ୱାଇଟ୍ କଲର ଯେ ଆମର ଗଜରା ଫୁଲ ତ ସେଇ ଫୁଲମାଳ ମୁଁ ନେଇକି ଯିବି ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଏଠି ନେଇକି ଯିବା ଆଉ ଆପଣମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେନି ଏତେ ଭିଡ଼ ଯେ ଆପଣମାନେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଠିକ ସେ ଭୋଗ ବି ଲଗେଇବାକୁ ଦେବେନି ଏତେ ଭିଡ଼ ଆମେ ମାନେ ସକାଳୁ ଯାଇଥିଲୁ 7ଟା 8ଟା ଭିତରେ ଯାଇଥିଲୁ ତଥାପି ବହୁତ ଭିଡ଼ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆଉ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ସବୁ ମାନେ ଭଗବାନଙ୍କର ବହୁତ ସାରା ମାନେ ପ୍ରସାଦ କେମିତି ସବୁ ବିକ୍ରି ହଉଛି ଆଉ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଏତେ ଭିଡ଼ ଭିତରେ ତ ତା ବାପା ତାକୁ ଧରି ପାରିଲେନି ଯେହେତୁ ସେ କ୍ୟାମେରା ଧରୁଛନ୍ତି ତ ସେଇ ପାଇଁ ତାକୁ କାନ୍ଧରେ ବସେଇ ଦଉଛନ୍ତି କେତେବେଳେ ପୁଣି କେତେବେଳେ ହାତରେ ଧରୁଛନ୍ତି ତ ସବୁ କରିକି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆଉ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆପଣମାନେ ଆମ ପଛରେ କେତେ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ ଟିକେ ଯଦି ଏପଟ ସେପଟ ହେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଧକ୍କା ମାରିକି ପକେଇଦେବେ ତ ଆପଣମାନେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ହେଇକି ରହିବା ଦରକାର ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଆଉ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ରାଧେ ରାଧେ କେମିତି କରୁଛନ୍ତି ପ୍ରିୟାଂଶୀ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ବସି ହେଇଛି ଆଉ ସବୁ ଲୋକଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରୁଛି ଆମେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ମନ୍ଦିର ସାମ୍ନାରେ ପଳେଇ ଆସିଛୁ ଆଉ ଦର୍ଶନ ଟାଇମ୍ରେ ଆମେ ଦେଖି ପାରିଲୁନୁ କାହିଁକିନା ଏତେ ଭିଡ଼ ଥିଲା କ୍ୟାମେରା ଠିକ୍ ସେ ଧରି ହେଲାନି ତ ଦର୍ଶନ କରିସାରିଲା ପରେ ତାର ବ୍ୟାକ୍ ସାଇଡ୍କି ଆମେ ପଳେଇ ଆସିଲୁ ଆଉ ଆପଣମାନେ ଭାବୁଥିବେ ମୁଁ ଫୁଲମାଳ କ'ଣ ପାଇଁ ନାଇଛି ତ ଫୁଲମାଳ ମୁଁ ନାଇଛି ଏଇ ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନଙ୍କର ଦର୍ଶନ ହୁଏ ତ ସେଠି ନନାମାନେ କିଛି ଫୁଲମାଳ ଭଗବାନଙ୍କ ଚରଣରୁ କାଢ଼ିକି ପକେଇ ଦିଅନ୍ତି ତ ସେଇ ଫୁଲମାଳ ଆମକୁ ମିଳିଯାଇଥିଲା ଭାଗ୍ୟବଶତଃ ତ ଆମେ ବି ସେଇଟା ପାଇଯାଇଥିଲୁ ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ବି ପାଆନ୍ତି ସେମାନେ ମାନେ ବେକରେ ପକେଇ ବୁଲନ୍ତି କାହିଁକିନା ସେଇଟା ଭଗବାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଭାବିକି ତ ଆମେ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ତାର ମାନେ ପଛ ବ୍ୟାକ୍ ସାଇଡ୍ରୁ ପଳେଇ ଆସିଲୁ ଆଉ ତାହାର ମାନେ 100-200 ମିଟର ଦୂରରେ ମାନେ ଯୋଉ ବାଙ୍କି ବିହାରୀ ମନ୍ଦିରରୁ 100-200 ମିଟର ଦୂର ହବ ରାଧା ବଲ୍ଲଭ ମନ୍ଦିର ତ ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଏଠିକି ଆସିବେ ଯୋଉଟା ସେଇ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଅନ୍ୟ ରୂପ ତ ସେଠି ବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ ତ ଆମେ ଏଠି ପଳେଇ ଆସିଛୁ ରାଧା ବଲ୍ଲଭ ମନ୍ଦିର ତ ରାଧା ବଲ୍ଲଭ ମନ୍ଦିର ପରେ ତାପରେ ଆମେ ଯିବୁ ପୁଣି ରାଧା ରମଣ ମନ୍ଦିର ଏଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମାନେ ମୁଁ ଜୁମ୍ କରିକି ଦେଖି ନାହିଁ ଏଇଟା ହଉଛି ରାଧା ବଲ୍ଲଭ ମନ୍ଦିର ମୋ ବୋଉ ପୁରା ଭକ୍ତିର ସହିତ ପୁରା କାନ୍ଦିକି ଗଡ଼ି ଯାଉଛି ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦେଖିକି କାହିଁକିନା ଏତେ କଷ୍ଟ କରିକି ଆମେ ବହୁତ ଦୂରରୁ ଆସିଛୁ ତ ଭଗବାନଙ୍କର ଦର୍ଶନ ଆମର ହେଇଗଲା ତ ସେଇ ପାଇଁ ବହୁତ ଖୁସି ଆମେ ତ ଏଠି ଦର୍ଶନ କରିସାରିଲା ପରେ ରାଧା ବଲ୍ଲଭ ମନ୍ଦିର ଦର୍ଶନ କରିସାରିଲା ପରେ ତାପରେ ଆମେ ଯିବୁ ରାଧା ରମଣ ମନ୍ଦିର ତ ସେଇଠୁ ଅଳ୍ପ ବାଟ ଦୂର ବୋଧେ 1-2 କିଲୋମିଟର ହବ ତ ରାଧା ରମଣ ମନ୍ଦିର ପରେ ତାପରେ ଆମେ ଯିବୁ ନିଧିବନ ଯୋଉଟାକି ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ପୁରା ବହୁତ ରହସ୍ୟମୟ ଯୋଉଟା ଆମର ଗଛ ସବୁ ଥାଏ ଗୋପୀମାନଙ୍କର ଯୋଉ ଲୀଳା ଖେଳା ହେଇଥିଲା ଯୋଉ ନିଧିବନ ତ ସେଇ ନିଧିବନକୁ ଆମେ ଯିବୁ ତ ସେଠି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ସାରା ମନ୍ଦିର ଭଗବାନଙ୍କର ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଲୀଳା ଖେଳାର ଯାହାବି ସବୁ ମନ୍ଦିର ଭଗବାନଙ୍କର ଅନ୍ୟ ରୂପ ସବୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଯିବ ତ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ମନ୍ଦିରରୁ ବାହାରିଲା ପରେ ଏଠି ଗାଈ ଥିଲେ ତ ସେମାନଙ୍କୁ କିଛି ଯୋଉ କଦଳୀ ରଖିଥିଲେ ତାଙ୍କୁ କିଛି ଦେଲେ ତ ଏଠି ତାପରେ ଆସିଲା ପରେ ଯୋଉ ଯାହା ବି ଦାନ ଦକ୍ଷିଣା ଦିଆଯାଏ ସେଇଟା ତ ଦେଖେଇବା କଥା ନୁହଁ ତ ଆମେ ଦାନ ଦକ୍ଷିଣା କରିକି ପଳେଇ ଆସିଥିଲୁ ତାପରେ ଆମେ ବାହାରିଲୁ ଏବେ ଯୋଉ ଆମର ରାଧାରମଣ ମନ୍ଦିର ଆଉ ରାଧାରମଣ ମନ୍ଦିର ପାଖରେ ହିଁ ମାନେ 300-400 ମିଟରରେ ହିଁ ଯୋଉ ନିଧିବନ ତ ସେଇ ନିଧିବନ ବୁଲି ସାରିଲା ପରେ ତାପରେ ଆମେ ଯାଇଥିଲୁ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଅଟୋରେ ତ ଆମେ ଚାଲିଛୁ ଏବେ ତାପରେ ମୁଁ କୋଉଠି ବୁଲିଥିଲି ତ ସେଇଟା ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜଣାଉଛି ଆଉ ତାପରେ ଆମେ ଯାଇଥିଲୁ କୋଉଠି କହିଲେ ଇସ୍କନ ମନ୍ଦିର ଇସ୍କନ ଟେମ୍ପୁଲ ତ ଜାଣିଥିବେ ମାନେ ଦେଶ କତରୁ ବିଦେଶ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁଆଡେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଇସ୍କନ ଟେମ୍ପୁଲ ଯୋଉଟା ରାଧାକୃଷ୍ଣଙ୍କର ମନ୍ଦିର ଆଉ ଏତେ ମନ୍ଦିର ବହୁତ ହି ସୁନ୍ଦର ମନ୍ଦିର ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆସିବାକୁ ବି ଇଚ୍ଛା ହବନି ଚାଲନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସେଇଟା ବି ଦେଖେଇବି ତାପରେ ଆମେ ଯାଇଥିଲୁ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଯାଇଥିଲୁ ପ୍ରେମ ମନ୍ଦିର ତ ପ୍ରେମ ମନ୍ଦିର କଥା ମୁଁ କ'ଣ କହିବି ପ୍ରେମ ମନ୍ଦିର ଭିଡ଼ିଓ ତ ମୁଁ ଅଲରେଡି ଦେଇଥିଲି ଗୋଟେ ତ ଆଗକୁ ବି ମୁଁ ଆହୁରି ପୁରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି କେତେ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ସବୁ ଭିଡ଼ିଓ ତ ଏଠି ମାନେ
जो अच्छा आम जिते जमुना कूल को आसलु तो जमुना नई को माँ को दर्शन करा तो भी धूप फूल दीप सब देकी बंदापना करी माँ चरण स्पर्श करने हुए तो सेटा भी आम करूँ ता सहित बहुत सारा माने खुशी आमको लगी जे कि आम एत भाग्यवान जे आम भगवान को सब भगवान को आमर भलरे भलरे दर्शन हो जाता आ बेसी टाइम ही आम यही जमुना नई कूल देइथिलु जिते बड़े प्रथम आम बांकी बिहारी दर्शन कलु तार पूर्वर तो बहुत ही बढ़िया लगी ये जगह कहीं मुझे भी माने बोट रे बोली नथली तापर मोर एते भाग्य कि मु जमुना माँ जमुना नई को माने भितर ही पाद पकेली तो एठी दर्शन कली तो चलतु आउ कौटी कौटी सब बुलूची कौन कर सब वीडियो लास्ट जाए देखो आपण मानक बहुत ही बढ़िया लगे आपण मैंने भी आसतु बहुत सारा माने भक्ति आपण मानक मन में भरी जीव तो आपण मैंने भी आसतु आ बुलिकी जातु वृंदावन जदि आपण मैंने आसुचंती तो आमे गोटे भूल करथिलु कोन आगर बांकी बिहारी जाइथिलु तापर जमुना नदी आस्थिलु किंतु आपण फास्ट आसंतु जमुना नदी माँ को पाखरे एठी जमुना नदी रे गुड़ रखिकी पूजा करिकी तापर जानतु बांकी बिहारी किंतु आमे फास्ट पळैथिलु बांकी बिहारी तो आमे जानि नथिलु तो आपण मु जेमती जानिली हम प्रियांशी केमती पूजा करछि देखि परथिबे ता लेहेंगा उदा है जी बोली मु धरिकी छिडा आइछि से भगवान को पूजा करछि देखंतु वृंदावन जी आसीबो से भक्तिर माने भाव विहल होई जिवो आ थरे जी आसो सेकेंड टाइम निश्चित इच्छा हम आसापी आठी ई रिक्सार सुविधा अच्छे आपण मैंने 10 टंका 20 टंका देवे आपण मानक सी पहुँचे देवे जदि 2 जन 3 जन फैमिली नहीं जाइए ताने ऑटो बुक कर दिंतु ई रिक्सा बेसी पैसा नबनी 100 ରୁ 200 टंका भितर आप पूरा से बुलीजे माने जो जी धर एठू इस्कन जी आम पाखु नहीं सी 150 टंका नहीं 3 जन जाइलु तो आपण मैंने पाखापाखि सब अच्छे 150-200 टंका भितर आपको छाड़देवे से ये जमुना नदी कूल म्यूजिक पूरा बाजू थाए सब माने गीत बाजू थाए माने भगवान को गीत बाजू थो राधाकृष्ण को गीत बाजू थो समस्त ये नाची चलती आ बोट्रे पूरा गीत बाजिकी से नहीं जी से गीत बाजुची प्रियांशी नाची चलती देखिपे यही नाच देखिकी से माने जो थिले आउ किछि जन कही से जो प्रियांशी की नहीं गले पानी भितर को आ प्रियदर्शनी केबे बोट रे माने से बोटिंग माने जाई नथिले केबे बोटिंग करी नथिले कि पानी भितर जाई नथिले से पहरा शिखि नांती ताऊ सब बळे डर लागे किंतु जमुना नदी रे बेसी पानी नुहे आ सेथि पई से कहले मु जीबी आज माने भितर को जीबी बुलिया पई तो बोट रे आसी ऑलरेडी हमें बसी गलुनी एबे हमें जीबू जमुना नदी भितर को जमुना नदी रो पानी होची टिके कला आपण माने जानिथिबे चलते एबे जीवा पानी भितर को बोट स्टार्ट कर देइचंती आप प्रियदर्शनी पूरा खुशी पानी रे हाथ मारी मारी पूरा चलछंती देखि पारते सब लोक भी हम संग बुलिया पे जाउछंती भाई एते सारा बोट एठी अछि माने देखिबे सब सजै की रखिछंती एमुंडर से मुंड मु लास्ट को देखैबी आपण मानको केते बोट सब छेड़ा हैछि आ वृंदावन आसले निश्चित जमुना नदी आसीबे आ आसला परे सेमिति केबे भी जीवेनी पूजा करी कि निश्चित जीवे एबे चलंत आमे मझी की जीवा जमुना नदी मझी की जीवा जदि बोट रे आछंदी आपन को टिकट एटी 50 टंका पड़े एबे आमे देखि परते प्रियांशी पूरा खुशी सी भी कहूँ मु पानी रे हाथ मारी देखिए सी भी पानी रे हाथ मारी मारिका जाउची ए देखि परते केते पानी देखिथे पानी भीतर आमे जाउछु आ सेपटे आपण मानको देखेबी केमिति सब डांस करी करी जाउचंती माने नृत्य करी करी भगवान को गीत रे नृत्य करी करी से माने जाउचंती आ देखि परथे समस्त भगवान को ये पूरा गीत बाजू थाए हरे कृष्ण हरे राम नहीं कि पूरा नाची नाची पानी भितर समस्त जाउचंती तो आमे बुलिक आसिक एबे पहुंची गलु कोଳରେ पहुंचला पर आपण मानको बोट देखे दउची केते सारा बोट अछि तो वृंदावन थरे निश्चित आसंतु जदि मु कहिबी सब बेले मु कहि आसी मो जेबेठु वृंदावन आसी मु कहि आसी वृंदावन भलिया जगह आपण कोठी भी पाइबेनी थरे निश्चित बुलिया को आसंतु आ या परे मु वृंदावन इस्कन मंदिर रहिला आ निधिवन रहिला और मथुरा रहिला आहुरी बाकी अछि सेटा देखेबी नेक्स्ट वीडियो पर्यंत अपेक्षा करंतु मु आहुरी देखेबी बहुत सारा जिंस बाकी रहि जाय कारण गोटे वीडियो रे मु जदी देखेबी माने बहुत लंबा हे जिवो आपण माने भी कहि एते माने बड़ वीडियो है आपण माने भी देखिबेनी तो सेति पई मु नेक्स्ट वीडियो रे देखेबी आ देखंतु समस्त बोट भीतर के नाची नाची जाउछन आपण माने आसी नाची नाची के भीतर जीव भगवान को गीत रे तो रोहिणी राधे राधे समस्त निश्चित कहिबे राधे राधे।